ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶିଷ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କାଳାଂଶରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥର ଆଉ କିଛି ମୌଳିକର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ତିନି ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଧାତୁ ବା ମେଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧାତୁ ନନ୍ ମେଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଧାତୁ ମେଟାଲଏଡ୍। ତ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ଭୁଲ କହିଲି କ'ଣ? ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁ, ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଧାତୁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମେଟାଲ। ଅଧାତୁକୁ ନନ୍ ମେଟାଲ, ଆଉ ଉପଧାତୁକୁ ମେଟାଲଏଡ୍। ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ହେଲା। ତ ଏଇ ମୌଳିକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କଲେ। ତ ଏଇ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖଣ୍ଡିଏ ଗନ୍ଧକ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ତମ୍ବା ତାର ନିଅ। ଲୁହା ବି ନେଇପାରିବ। ତ ଗନ୍ଧକଟା କ'ଣ? ଅଧାତୁ। ବାକି ଆମେ ଯଦି ନେବା ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ସୀସା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଦି ସବୁ କ'ଣ? ଧାତବ, କଠିନ ଧାତବ ମୌଳିକର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲା? ତ ତମେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗନ୍ଧକ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ତମ୍ବା ତାର ନିଅ। ଗନ୍ଧକ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ହାତରେ ବାଡ଼ାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧକର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖିବ। ତମ୍ବା ତାରଟିକୁ ନେଇ ହାତରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତାର ଆକାର କି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। କ'ଣ ହେବ ନା, ଗନ୍ଧକକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗନ୍ଧକ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅଧାତୁ ନା। ଆଉ ତମ୍ବା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଧାତୁ। ତ ଗନ୍ଧକକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା ଖଣ୍ଡଟିକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହା ଚେପ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ସରୁ ହୋଇ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥକୁ ବାଡ଼େଇବା ବା ଆଘାତ କରିବା, ତା ସରୁ ହୋଇ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ବା ଚେପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେହିଭଳି ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବା, ତା କ'ଣ ହେବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାର, ପାତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହୋଇଥିବାରୁ
को बाड़ेइले ये चेपा हो जाए बा सरू हो लंबा हो जाए। से भली धातु गुड़िक मध्य ताप और विद्युत प्रभावित करि पारंती। धातु मध्य दे धातव पात्र मध्य दे धातु माने कि लुहा सुना एमान मध्य दे ताप प्रभावित हो पारे बा विद्युत प्रभावित हो पारे, किंतु अधातु रे हो पारे नाही। गोटे तंबा बा आलुमिनियम तार नब मुक्त तारटा जोटा किसी प्लास्टिक चदर नथिबो ता गरम करिवो। गरम करिवो केमिति ना गोटे मुंड को गरम करिवो। बुझियो बुझियो गोटे मुंड को बा गोटे प्रांत को उत्तप्त करिवो बा गरम करिवो। कि गोटे मोहमबत्ती मन कर गोटे तार नेला गोटे मोहमबत्ती कि बत्ती रे लगे देला तार गोटे मुंड को निया पाखरे देखैलो तो गोटे मुंड धीरे धीरे उत्तप्त होबो। अन्य एक मुंड को तुम हाथ में धरिच। बुझे तो ताप गुड़िक कौन हम जो मुंडटी तुम बत्ती पाखरे अच्छी से धीरे 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 ताप प्रभावित होइकी तुम हाथ पाखरे आसी गरम लगे, जहाँफल तुम तारटी कौन कर खसई दब। माने गोटे मुंडरे किछि समय पर आमको हाथ तातिला भली जना पड़ो कि नहीं। जमीती गरम चामच, गरम थिबा चामच को आम खाली हाथ धरी पारिबा नहीं। चामच भी कौन गोटे धातु ना तो यदि प्लास्टिक चामच नबा गरम लागोनी। तो धातु गुड़िक ताप परिवहन करे। बुझी होची धातु गुड़िक ताप परिवहन करे है। धातु पर विद्युत प्रभावित हो पारे। तने गरम चामच गरम पात्र कौन हुए गुड़िक धातु होइथिबारु आमको कौन लगे धातु निर्मित होइथिबारु आमको गरम कले गरम लगे। तो धातु रे आउटे अच्छी सेटा कठिन धातु जानले एबे जानिबा पारद। पारद होउची गोटे प्रकार तरल धातव मौलिक। पारद होउची धातु किंतु तरल अवस्था रे हमको मिले। एबे अधातु विषय देखिबा। अधातु भितरे प्रथमे कठिन अधातु देखिबा। अंगारक गंधक बुझल अंगारक गंधक आ कौन फॉस्फोरस एगुड़िक हूँ कठिन अधातु मौलिक। कठिन अधातु मौलिक से भली गैसीय मौलिक गुड़िक देखा बा बाष्पीय मौलिक जो मैंने अधातु अच्छी। हाँ सबू तो अधातु नुहति तो केतेक अधातु बाष्पीय अवस्था था से मौलिक गुड़िक से अधातु मौलिक गुड़िक है उद्जान अम्लजान जैवक्षारजान क्लोरीन हिलियम। तो यही पदार्थ गुड़िक बाष्पीय अवस्था बा गैसीय अवस्था हमको देखा मिलती। यह व्यतीत पारद जमीती तरल धातु थिला से भाया अधातुर मध्य गोटे तरल अवस्था मिले ताको कहते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन होउची एकमात्र तरल अधातु मौलिक।
एकमात्र तरल अधातु मौलिक। ସେଭଳି ଅଳ୍ପ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧାତବ ଗୁଣ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକର ଅଧାତବ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉଭୟ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ଟିକେ ଭାବ, ଯଦି ତାହା ଧାତୁ ବି ହେଇଥିବ ଅଧାତୁ ଗୁଣ ବି ଥିବ ବା ଉଭୟ ଥିବ, ତ ଏଇଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଉପଧାତୁ। ଏଇଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଉପଧାତୁ। ଉଦାହରଣ ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମୋନି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ, ତ ଉପଧାତୁ ବି ମୌଳିକରେ ଯାଏ। ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମୋନି। ପ୍ରକୃତିକ ବା ପ୍ରାକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭୂତକରେ କେଉଁ ମୌଳିକ କେତେ ପରିମାଣ ଅଛି ତାହାର ଗୋଟେ ସାରଣୀ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌଳିକର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଭୂତକରେ ଥିବା ଶତକଡ଼ା ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଅମ୍ଳଜାନ 47% ରହିଛି, ସିଲିକନ 27% ରହିଛି, ସେହିପରି ଆଲୁମିନିୟମ 8%, ଲୁହା 5%, କୋବାଲ୍ଟ 0.0, ସୋଡ଼ିୟମ 3.0, ପୋଟାସିୟମ 2.5, ମାଗ୍ନେସିୟମ 2.0, ଟିଟାନିୟମ 0.5, ଉଜାନ 0.167, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସେଭଳିଆ 1.33 ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ କିଛି କିଛି ଶତକଡ଼ା ପରିମାଣରେ ଭୂତକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେକ ମୌଳିକର ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ। ତ ଉଜାନ ମନେ ରଖିବ ସବୁଠୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ, ତାର ଏଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲୁନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବେଲୁନରେ, ଛତାରେ, ଆକାଶ ଛତାରେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଉଜାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାହା ଦହନଶୀଳ, ମାନେ ନିଜେ ଜଳିପାରେ। ସେଇଭଳି ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ମନେ ରହିଲା, ଜଣେ ନିଜେ ଜଳେ, ସେ ହେଲା ଉଜାନ, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ପରସ୍ପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଉଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ତ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉଜାନ ନିଜେ ଜଳେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଜଳେ ନା, ଜଳ ତାର ବିପରୀତ କାମ କରେ। କ'ଣ କରେ? ଲିଭାଇ ଦିଏ। ତ ମୌଳିକର ଗୁଣ ଯୌଗିକରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଯୌଗିକ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ନୂଆ ଜାଣିବା। ତ ଜଳ ହେଉଛି ଯୌଗିକ। ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମିଶିକି ଜଳ ଭଳି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯୌଗିକ। କେଉଁ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମୌଳିକ ସହିତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଏସବୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା।
एभली उत्पन्न होउथुबा नूतन पदार्थ गुड़िकर गुण जो मौलिक मिशिथिला जेमिति उद्जान अम्लजान मौलिक मिशिथिला तार गुण थिला जड़े जलिबारे साहाय्य करे आउ जड़े जले किंतु जो नूतन पदार्थ सृष्टि है जल ताक गुण ठारू भिन्न है ये लिभेबारे साहाय्य करे जल पकड़े निआ कौन हम लिभिज जल कौन नहीं जले कि पानी रे निआ लगे पानी रे निआ लगे ना तुम बही गोटे परीक्षा अच्छी परीक्षाटी तुम कामटी कर हाँ दुईटी मौलिक लुहा गुंड और गंधक गुंड नब स्टील गिना नब ताको गोटे चुंबक सहित परीक्षा कर चुंबक सह मिश्रण छुआब देख लुहा गुंड गुड़िक चुंबक देह लगिज आ गोटे उत्तप्त गोटे परीक्षा अच्छे उत्तप्त परीक्षा कर ताप दब से देख कौन परिवर्तन होची लुहार कौन परिवर्तन होची गंधकर कौन परिवर्तन होची हाँ तो मन रख उत्तप्त कले रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि हुए तो उत्तप्त मैंने ताप प्रयोग करले रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि हुए रासायनिक प्रतिक्रिया हेले कौन हम नूतन पदार्थ सृष्टि हम रासायनिक प्रतिक्रिया है माने नूतन पदार्थ सृष्टि हो बा नूतन गुण विशिष्ट पदार्थ सृष्टि हो यहाँ कौन कहते आम यही पदार्थ गुड़ी को यौगिक पदार्थ को तो तुम देख जे गंधक आ लुहा परस्पर उत्तप्त हो रासायनिक प्रतिक्रिया करी गोटे नुआ पदार्थ परिवर्तन हो जाइछंती सेगुड़िक आउ लुहाटीटा लुहा निज गुण रखी ना कि गंधकटी गंधकतर निज गुण रखी ना तमाने निज निज गुण हरई बसछंती नूतन पदार्थटी नूतन गुण विशिष्ट सृष्टि होइछि ता ना होछि फेरस सल्फाइड फेरस सल्फाइड एइथपई ना हेछि ये लाटिन नेम आसी फेरस हूँ लुहार लाटिन नेम आउ आम गंधक को सल्फर कहू सल्फर रु सल्फाइड होइछि बुझेगा यह गोटे मौलिक पदार्थ नुहे ये कौन दीटा मौलिक मिशी फेरस आउ सल्फर माने लुहा और गंधक दीटा मिसिकी गोटे यौगिक पदार्थ सृष्टि होती ता ना हूँ फेरस सल्फाइड बुझे बुझेनि माने ये दीटा पदार्थ मिशी दीटा थी या ना कौन है यौगिक एक रु अधिक है भिन्न भिन्न दुईटी मौलिक मिशी तो ये यौगिक सृष्टि से आउरी केतेक यौगिक उदाहरण अच्छी अंगारकाम्ल चीनी अंगारकाम्ल जान CO2 आम जो निश्वास प्रश्वास छाड़ू चीनी ग्लूकोज जोटा संकेत आगु आगु पड़ो लुण जल उद्जान अम्लजान मिसिक बर्तमान कहली चखड़ी ग्लूकोज क्षार सोडा विनेगार इत्यादि कौन यौगिक है एगुड़िक एकाधिक मौलिक पदार्थर रासायनिक संयोगरे गठित होइछंती एमानंकर गुण मूल मौलिक पदार्थर गुण ठारू संपूर्ण भिन्न माने एकाधिक मौलिक पदार्थर संयोगर सृष्टि होइछंती एमानंक गुण मूल मौलिक पदार्थर गुण ठारू संपूर्ण भिन्न एमाने कौन एक निर्दिष्ट अनुपात संयुक्त होता जो रासायनिक संयोग माने होची निर्दिष्ट अनुपात संयुक्त होता बुझे तो अंगारकाम्ल चीनी जो यौगिक जो नेले से गोटे निजस्व गोटे गुण थाए माने कौन से परस्पर जो मिशंती से निर्दिष्ट अनुपात जो संयुक्त होता से अनुपात यौगिक सृष्टि करती जमी 56 ग्राम लुहा गुंड 32 ग्राम गंधक सहित रासायनिक परिवर्तन कर रासायनिक संयोग घटेब ताने आमर
कौन पाइबा प्रोडक्ट कौन पाइबा आम पाइबा हला फेरस सल्फाइड पाइबा लुहा गुंड फेरस आउ सल्फर माने गंधक मिसिकी आम फेरस सल्फाइड पाइबा माने केते ग्राम रो पाइबा ए दुईटा जाक जेते ग्राम यार समष्टि जेति हो सेति ग्राम पाइबा माने 6 2 8 5 3 8 88 ग्राम रो फेरस सल्फाइड नामक नूतन जैविक पदार्थ आम पाइबा ताने कौन है तो जेतिकी मौलिक अनुपात रे मिसिकिला तो सही अनुपात मिसिकी मोट जेतिक है सही अनुपात रे आम यौगिक पाइले कि नहीं तेने यौगिक गुड़े गोटे हूँ विशुद्ध पदार्थ से अन्य कौन भिन्न मिसी न थाए तो जो जो कणिका गुड़िक मिसी था से सब समजातीय होता आउ से सामान गोटे एक निर्दिष्ट अनुपात रे मिसी था से मन इच्छा मिसई हम ना तो आम दुई प्रकार विशुद्ध पदार्थ विषय देखिले मौलिक और यौगिक यौगिकर ये उदाहरण देली तुमको यौगिक किपर दुईटी मौलिक मिसिकी एक निर्दिष्ट अनुपात यौगिक सृष्टि है बर्तमान आम मिश्रण विषय देखा तो तुमको ता पूर्व टिके कहीदे क्या परवर्ती कालांश आलोचना करी टे असुविधा हो कौन साउंड एपट सेपट रोचे।